Berikut 12 jenis HHP terbatas dan dihimbau untuk para pesanggem dan mitra yang melakukan kegiatan di area kerja Perum Perhutani KPH Nganjuk untuk membatasi penggunaannya. Di antaranya, jenis herbisida terbatas, bahan aktif etrazin merek dagang Calaris, Gisentro dan Kayabas, bahan aktif isopropilamina IPA glifosat merek dagang Roundup, Sidafos dan Gempur, bahan aktif 2,4D dimetilamina merek dagang DA6, Promomin, CB6 dan Starmin, bahan aktif diuron merek dagang Diuron, Sidaran dan D80. Jenis fungisida terbatas, bahan aktif Propinep, merek dagang Antracol dan Rhinep 70 WP, bahan aktif Mancozeb, merek dagang Butazeb, Tapem dan Mancozeb, bahan aktif Tiraklostrobin merek dagang Cabrio dan Merifon, bahan aktif Metira merek dagang Polychem 70 WG dan Cabrio Top 60 WG, bahan aktif Triflosistrobin merek dagang Cambo dan Barricade. Jenis insektisida terbatas, bahan aktif Indoxacarb, merek dagang Amate dan Umix, bahan aktif BPM Chef Phenobucharp merek dagang Amabas, dan Harper, bahan aktif Chlorantraniliprol merek dagang Virtaco dan Marshall 200 SC. Berikut juga kami tampilkan 10 jenis pestisida HHP sangat terbatas sehingga penggunaannya sangat dibatasi. Di antaranya, jenis herbisida sangat terbatas, bahan aktif Metribuzin, merek dagang Bestcor dan Zenicor. Jenis fungisida sangat terbatas, bahan aktif tembaga hidroksida, merek dagang Capside 77 WP, Nordox dan Ina. Jenis insektisida sangat terbatas, bahan aktif Ivermectin, merek dagang Ivermectin dan Agrimek 18 EC, bahan aktif Ivermectin, Alfametrin atau Alfasipermetrin merek dagang Alfatrin, Vasta, Kejora, Storin 30 EK dan Bestox, bahan aktif Chlorfenapir merek dagang Gordon, Arjuna, Napir Top dan Renegade, bahan aktif Deltametrin merek dagang Gecis dan Dalmet 2,5 EK, bahan aktif Sipermetrin merek dagang Sidamatrin dan Starban, bahan aktif Emamectin, Benzoat merek dagang Emacel dan Imamectin, bahan aktif Fipronil merek dagang Regen 50 EC, Avonil 50 SC dan Asril 100 SC. Jenis moluskisida sangat, bahan aktif Ventinasetat, merek dagang Detan 70 WP dan Ventoid 70 WP. Berikut 16 jenis pestisida non-HHP diantaranya. Jenis insektisida non-HHP, bahan aktif Dialesrin terdapat di semua jenis obat nyamuk, bahan aktif Dimehipo merek dagang Devodantan dan Dimetop, bahan aktif Thiamethoxam merek dagang Thiamethoxam, Actapa dan Actara. Jenis herbisida non-HHP, bahan aktif Mesotrione merek dagang Calaris dan Atre, bahan aktif Metilmetsulfuron merek dagang LI 20 WG, Metalpro 20 WP, dan Metafuron 20 WP, bahan aktif Nicosulfuron merek dagang Nocofuron, Nico dan Nicosulfuron, bahan aktif Pretileclor merek dagang Reis, Ahlor dan Solito, bahan aktif Etilpirazosulfuron merek dagang Tigol, Nanirius Super dan Topper, bahan aktif Ametrin merek dagang Ametrin, M500 dan Amexone, bahan aktif Topramezon merek dagang Convey, Astol dan Cornbell 336 SC. Jenis fungisida non-HHP, bahan aktif Difenoconazole merek dagang Skor, Amistar Top dan Krona, bahan aktif Dimetomorph merek dagang Krasnabat, Perfect dan Barazeb, bahan aktif Tebuconazole merek dagang Folikur, Agero dan Kevalo, bahan aktif Tembaga Thiodiazole merek dagang Besun Elite, Akop dan Capside. Bahan aktif Propamokar Hydrochloride merek dagang Pentacur 722 SL, Agrotech 722 SL dan Infinito, bahan aktif Zinc Thiazole merek dagang Antraco, Besun Elite dan Targena,